जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूं आज। पाकिस्तान के जो एयर चीफ हैं, जब भारत के अंदर ये पहलगाम में वाक़या हुआ दहशतगर्दी का, तो वो 15 दिन से ज़्यादा अरसा मैट्रेस पे सोते रहे, कंट्रोल रूम के अंदर। अ रूम वेयर ही वाज लुकिंग द एंटायर पिक्चर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एयर कैपेबिलिटी। मैं वो रूम देख के आया हूँ, लेकिन वो बाय चांस आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू बी देयर। लेकिन मैं आज एक स्टोरी आई है रॉयटर्स के अंदर। रॉयटर्स के जर्नलिस्ट हैं सईद शाह, जो पाकिस्तान से रिपोर्ट करते हैं, एंड देयर इज एन जर्नलिस्ट फ्रॉम इंडिया, शिवम पटेल, जो इंडिया से जिन्होंने रिपोर्ट किया। और ये स्टोरी आज आई है 2 अगस्त 2025 को। सो इस्लामाबाद, दिल्ली दोनों से आई है। और ये जो जर्नलिस्ट ने ये लिखा है कि जनाब, जिस रात ये वाक़या हुआ, वो बड़ी स्क्रीन है। बिल्कुल उसने सही लिखा है कि जस्ट आफ्टर मिडनाइट जो है ना, जो पाकिस्तान एयर फोर्स का जो ऑपरेशन रूम था, वो सारे का सारा रेड हो गया था। सारे का सारा रेड हो गया था। और पाकिस्तान के जो एयर चीफ हैं, एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू, ये जो हैं, ये अपने घर नहीं गए। मोर देन 15 डेज अपने घर नहीं गए। और वो क्यों नहीं गए? और मुझे जिस बंदे ने ये बात बताई, उन्होंने ये बताया कि वो 15 दिन से ज़्यादा घर नहीं गए, और उसी सिचुएशन रूम, उसी ऑपरेशन रूम के एडजेसेंट एक रूम था बड़ा। मैं उस रूम में भी गया हूँ। मैंने उस रूम का जो जो वॉशरूम है, मैंने वो भी इस्तेमाल किया जहाँ पे वो। और ट्रस्ट मी, वो जो ऑपरेशन रूम के अंदर आई स्पेंट अबाउट अबाउट 1 आवर ऑलमोस्ट, ठीक है? ये देखते हुए कि पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज़, बल्कि आपने वो एक तस्वीर देखी होगी जिस दिन पाकिस्तान ने एक तस्वीर जारी की कि एयर चीफ जो है, उन्होंने वर्दी पहनी हुई है और वो सारे ऐसे कर रहे हैं। उस जगह पे भी मैं बैठा रहा हूँ तकरीबन 30 मिनट्स से ज़्यादा, 40 मिनट्स, टू जस्ट सी कि वहाँ क्या होता रहा है। बहरहाल, जो को मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ था, मैं फर्स्ट टाइम इस तरह की ऑपरेशन रूम को देख रहा था और इस तरह ये चीज़ें। और एयर चीफ की चेयर पड़ी हुई थी जहाँ पे वो अपनी वो हॉट बटन, वो क्या होता है, रेड बटन की क्या होता है, हॉटलाइन जो होती है उनकी, वो थी। और हुआ क्या कि एयर चीफ जो थे, वो रात को सारा दिन वो अपने यूनिफॉर्म में होते थे। रात को सोते वक्त या सोने से पहले वो अपनी जो शलवार कमीज है, जिसमें वो इजी होते थे, वो पहन लेते थे। लेकिन ही यूज टू सी दी एंटायर, वो देख रहे होते थे वो। और मैंने वो देखा ऑपरेशन रूम में कि उसके राइट में जितने भी इंडिया की एयर स्पेस है, वो सारी नज़र आ रही है। वो जो रडार थे हमारे, रेड सर्कल, रेड वो रडार थे, जो बिल्कुल डिफरेंट किस्म के रडार लगे हुए हैं पाकिस्तान भारत की बॉर्डर के ऊपर। और वो देखते रहता है पाकिस्तान के इंडिया में कौन सी चीज़ उड़ रही है, ये हेलीकॉप्टर है, ये जहाज़ है। जो मिलिट्री के जहाज़ होते हैं वो रेड होते हैं, जो बाकी हैं वो वाइट होते हैं। बहरहाल, अब चीज़ ये हुई जो कि इस खबर स्टोरी में भी आता है कि इस्लामाबाद ने ये कहा कि हमने जहाज़ गिराए हैं। दिल्ली ने ये कहा जी कि पाकिस्तान ने हमारे लोगों को मारा है, जो पहलगाम के अंदर। और इंडिया वाज ऑल सेट। लेकिन पाकिस्तान के ये जो J-10C हैं, दे केप्ट स्क्रैम्बलिंग। इंडिया के राफेल स्क्रैम्बल करते रहे। पाकिस्तान के एयर चीफ ने एक बात की अपने लोगों को, लड़कों को। और एक तो कहते हैं कि कोई ऐसा बड़ा सीनियर पायलट था जिसको एयर चीफ मिलना चाहते थे, ठीक है? उसके लिए स्पेशली उसको बुलवाया गया इस्लामाबाद। मैं ये नहीं बताऊँगा कहाँ से बुलवाया गया, कौन-सी फ़ॉर्मेशन से, लेकिन उसको बुलवाया गया, वो इस्लामाबाद आया, ही हैड अ मीटिंग विद द एयर चीफ एंड ही वेंट बैक। कोई आधे पौने घंटे की उनकी मीटिंग थी एयर चीफ के साथ, और उसको वापस भेजा गया, अब तुम जाओ जिस बेस पे उसने जाना था। सो जो एयर चीफ है, वो एग्ज़ैक्टली हर उस बंदे के साथ राब्ते में थे जो ऑपरेशन में इन्वॉल्व था, या जो जहाज़ लेके उस वक़्त एयर स्पेस में था। तो जिन लोगों को पता था, क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान को पता था कि इंडिया ने हमला करना है, तो हमने क्या इंतजार करना है। तो लोग जो उनके एयर चीफ के करीब लोग जो थे, ये मैं रॉयटर्स की खबर है, ये जो रॉयटर्स के जर्नलिस्ट हैं, ये भी दोस्त हैं, बल्कि ये हम साथ ही थे इधर। तो द पॉइंट हियर इज कि जो जैसे मैंने बताया कि वो सारा दिन सारी रात उसी रूम में रहते थे, ठीक है?
اور ساتھ میں جب انہوں نے ریسٹ کرنا ہوتا تھا ایک روم تھا وہاں چلے جاتے تھے اور وہاں انہوں نے گدا لگا دیا اور جو ایئر چیف کے جو پی ایس او ہیں اور جو سیکرٹری ہیں وہ بھی ادھر ہی ساتھ ہی انہوں نے بھی اپنا گدا لگایا تھا آپریشن روم کے اندر کہ بھائی موقع نہیں جانا چاہیے ہمیں. وہ جیسے بلڈ اپ ہو رہا ہوتا تھا اٹ واز آل الرٹ دی ہر چیز. تو انہوں نے کہا ایئر چیف سے جو میں بات بتانے لگا تھا کہ وہ ایئر چیف کے پی ایس انہوں نے کہا سر آپ گھر چلے جائیں. تو ایئر چیف نے کہا کہ یار لسن آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مس دا مومنٹ, میں اس مومنٹ کو مس نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے. اور وہ جو 1 گھنٹے سے زیادہ کی جو ڈارکنیس تھی جس میں 110 سے زیادہ فائٹر جیٹ آپریٹ کر رہے تھے, کہا جاتا ہے کہ یہ لارجسٹ ایئر بیٹل تھی ان دا ڈیکڈس اینڈ دا ورلڈ ول ریمبر دس, جہاں پہ J-10s نے شاٹ ڈاؤن کیے رافیل کا یہ جو ہے کیا نام ہے رائٹرز کہتا ہے ایٹ لیسٹ 1 رافیل. ٹھیک ہے جی. یہ رافیل یہ انہوں نے مئی میں رپورٹ کیا تھا. ٹھیک ہے جی. اس وقت یو ایس آفیشیل میں. لیکن اب ظاہر بات ہے اب تو ٹرمپ بھی کہہ رہے ہیں کہ 5-6 جہاز, اور 5 جہاز کی تو بات 6 جہاز کی چل رہی ہے. Well, I don't want to go in that detail. اب چیز یہ تھی کہ پاکستان کے ایئر چیف نے اپنے لڑکوں کو یہ کہا تھا کہ مجھے رافال چاہیے, رافال لا کے دو, مینز کہ ہٹ کرو رافال کو. تمہیں میں نے PL-15 میزائل دیے ہیں, تمہیں J-10 فائٹر جیٹ دیے ہیں, تمہارے پاس وہ جسے کہتے ہیں نا J-10C جس کو وگرس ڈریگن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب وہ اس نے کہا کہ بھائی میرے پاس سارا کچھ تمہارے پاس موجود ہے اور تم اب مارو. کہا جا رہا ہے کہ پھر انہوں نے جسے وہ کہتے ہیں نا ایک جو انٹیلیجنس جو تھی وہ کہتے ہیں فالٹی انٹیلیجنس دیٹ واز ود رافیل پائلٹس کے پاس, جنہوں نے دیٹ گیو فالس سینس آف کانفیڈنس, اور وہ پاکستان کی فائرنگ ڈسٹنس کے اندر آ گئے. ان کو یہ تھا کہ پاکستان جو ہے وہ صرف 150 کلومیٹر تک شوٹ کر سکتا ہے, لیکن پاکستان زیادہ دور تک شوٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے پاکستان ایئر فورس کہتی ہے کہ ہم نے گات لگائی ان کے لیے, گات, کہ وہی ایمبوش دیم. ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ ان کی کیا کیپیبلٹی ہے, لیکن ہم وہ گھات لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اور ہم نے ان کو مارا جب تو ان کو پتا نہیں تھا. کہتے ہیں کہ اس کے جو پاکستانی میزائل جب انڈین جہازوں کو لگا تو اس سے کچھ ٹائم تک ان کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہمارے ساتھ, یا ہم لاک ہو چکے ہیں. کیونکہ ہوتا یہی ہے نا کہ 2 جہاز ہوتے ہیں آپس میں, اگر انڈین جہاز پاکستانی جہاز کو لاک کرتے ہیں تو ان کو پاکستانی جہاز کے اس میں آ جائے گا اسکرین کے اندر بھائی تم لاک ہو گئے اور تمہیں آ رہا ہے, تو وہ پھر بھاگتا ہے دائیں بائیں ادھر ادھر تاکہ وہ میرا لاک چھوٹے. اسی طرح جب پاکستانی انڈینز کو لاک کرتے ہیں تو انڈینز بھاگتے تھے کہ بھائی میں لاک ہو گیا ہوں تو یہ سارا, تو لیکن انڈینز نہیں, ان کو پہلے پتہ نہیں چلا کہ ہم لاک ہو گئے اور انہوں نے وہ جو ہے وہ کیا. سو انڈینز ور ناٹ ایکسپیکٹنگ. ٹھیک ہے جی. یہ جو ایک جسٹن برانک ہیں ایئر وارفیئر کے ایکسپرٹ ہیں لنڈن رائل یونائٹڈ سروس انسٹیٹیوٹ میں, انہوں نے بھی کہا تھا. اور PL-15